हुसैन को गोद में लिए, इमाम हुसैन को मेरे सरकार गोद में लिए। हुसैन नबी को देख रहे हैं और नबी हुसैन को देख रहे हैं। इरशाद फरमाते अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, फरमा रहे हैं इतने में फरिश्ते एक टाइम में फरिश्ता हाजिर होएगा। जब फरिश्ता हाजिर होएगा लोग बोलते जा हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ओ गो नबी अपनी जय हुसैन के लिए लालन पालन करते जना, मुचकी मुचकी हंसते जना। ओ गो नबी ए हुसैन के करबलार सरजमीन 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरीते शुक्रबारे दिन जोहरेर टाइमे यजीদের রাজ সবাই করে দিবে। আমার বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখে জল ঝরঝর করে পড়তে আরম্ভ হয়ে গেল। হযরত ফাতিমা বলতেছে ওগো নবী আপনি কাঁদেন কেন, কিসের জন্য কান্না করতেছেন, आप क्यों रो रहे हो, रोने की वजह क्या है, मेरा हुसैन क्या हसीन नहीं है, मेरा हुसैन क्या खूबसूरत नहीं है, हुसैन में क्या कोई कमी है। मेरे सरकार फरमाते हैं, मेरे सरकार बोल पड़ते हैं ए बेटी फातिमा वो नहीं, जब मैं हुसैन को सीने से लगाया और मैंने जब मुस्कुरा दिया इतने में खबर आया ए मेरे सरकार जिस हुसैन को आप मोहब्बत कर रहे हो, जिस हुसैन से प्यार कर रहे हो, जिसको आप सीने से लगा रहे हो, जिसको आप चूम रहे हो, इसको सुभान अल्लाह 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को सुभान अल्लाह करबला के मैदान में जोहर के बाद यजीदी के लोग इसको कत्ल कर देंगे, शहीद कर देंगे। मेरे सरकार रोने लगे। हजरत फातिमा फरमाती है ए मेरे अब्बू जान आप दुआ फरमा दीजिए, एक हुसैन दूर कथा, एक हुसैन तो दूर की बात है, रब्बुल आलमीन यदि 1000 हुसैन আমি কারবালার সরজমিনে ইসলামকে বাঁচাবার জন্য, কোরআনকে বাঁচাবার জন্য, ইসলামের পতাকাকে উত্তোলন করার জন্য এক এক হুসাইনকে কারবালার সরজমিনে আমি কুরবানি দিয়ে দেব। নবী গো এক হুসাইন তো দূরের কথা, 1000 যদি হুসাইন আল্লাহ দেয় दीन इस्लाम को बचाने के लिए, कुरान को बचाने के लिए, कलमा को बचाने के लिए एक हुसैन तो दूर की बात है, हजारों हुसैन को मैं शहीद करवा दूंगी। सुभान अल्लाह। तो आप लोग तो खुश नसीब हो जो हुसैन के घराने आपको महेशपुर की सरजमीन पर आपको मिल रहा है। मदीना जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, मक्का जाने की जरूरत नहीं है, आपको सुभान अल्लाह आले रसूल खुद यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। इससे बढ़ के क्या खुश नसीबी है आपकी बरादरान मिल्लत इस्लामिया। हजरत इमाम हुसैन जन्मग्रहण করলেন, বললেন বাবা এক হুসেন তো দূরের কথা, 1000 হুসেন যদি আল্লাহ দেয় সঙ্গে সঙ্গে ইমাম হুসেন জন্য জান্নাতি পোশাক আসলো। জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। हुसैन दुनिया में तशरीफ ले आए, हुसैन दुनिया में तशरीफ ले आए, हुसैन आ गए, नबी मुस्तफा सीने से लगा लिए, सुभान अल्लाह चूमने लगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसके बाद हुसैन को माँ फातिमा के आगोश में दी और देने के बाद मेरे सरकार बाहर निकले, अली से कहा मुबारक हो नेक बच्चा पैदा हुआ है जिसका नाम हुसैन रखा गया है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया खुशी से झूमे हुसैन, बोले मेरे सरकार जिस हुसैन के बारे में आप कह रहे थे जो हुसैन अली तुम्हारे खोख में, तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे नस्ल में सुभान एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम हुसैन होगा, वो करबला के मैदान में इस्लाम के परचम को उठाएगा। अल्लाह वही बच्चा बोले हाँ हाँ वो हुसैन पैदा हो गया। खुशी के मारे हजरत अली खजूर के बगान में गए और बहुत सारे खजूर लेकर के आए और मोहल्ले में तकसीम कर दिए, मेरा बेटा पैदा हुआ है, करबला के मेहमान पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह करबलार मेहमान एसेছে, আমার বেটা জন্মগ্রহণ করেছে, আপনাদের সন্তান হলে আপনারা মিষ্টি বিলি করেন, বেটা হয়েছে, বিটি হলে বিটি তো মিষ্টি বিলি করেন। আমার নেক পুত্র খানদান সন্তানের মধ্যে আমার বিটি জন্ম করেছেন হযরতে হুসাইন
রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে মা ফাতেমার কোলে দিলেন আর গেলেন আকিকার জন্য দুম্বা কিনতে। ইমামে হুসাইনের আকিকা কি বললাম আমি, আকিকা। হযরত ইমামে হুসাইনের আকিকা এবার কিভাবে হবে? আমার নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুম্বা কেনার জন্য হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে সঙ্গে করে নিয়ে চলতে আরম্ভ করে দিলেন। চলতে চলতে সুবহানাল্লাহ মদিনার মার্কেটে গেলেন, দুম্বা খরিদ করলেন, 2 পিসে দুম্বা খরিদ করলেন। দুম্বা কেনার পরে পরে হযরত হুসাইনের নামে আকিকা দিয়ে দিলেন। সুবহানাল্লাহ। গোশতকে 3 ভাগ করলেন, 1 ভাগ গরিব ফকির মিসকিনকে দিয়ে দেওয়া হলো, দ্বিতীয় ভাগ আত্মীয় স্বজনকে দিয়ে দেওয়া হলো, তৃতীয় ভাগ নিজের বাড়িতে রেখে দেওয়া হলো। গোশত আকিকা হয়ে গেল। নিয়ম হচ্ছে বাচ্চার জন্মগ্রহণ করার পরে পরে সুবহানাল্লাহ 1 থেকে 7 দিনের মধ্যে 21 দিনের মধ্যে যদি আকিকা দিয়ে দিতে পারে আর ওই বাচ্চা যদি ইন্তেকাল করে যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত বাবা মাকে জান্নাত নিয়ে যাবে না ততক্ষণ পর্যন্ত ওই বাচ্চা জান্নাত যাবে না। জোরে বলো। এটা হচ্ছে সিস্টেম। हम लोग तो बुढ़ा होने के बाद अकीका देते हैं। बंगाल में सबसे ज्यादा होता है इसे शादी के दिन। बोले जो भाई हजरत ये जिस लड़की की शादी है उसका अकीका होवे नहीं किया है। बोले क्या? तो उसी खाने में उसी में शादी में जो है उसी बैल को अकीका भी दे दीजिए। वो अकीका कोनो काजे लागबे ना, नेकी होबे, ওই কাজে লাগবে না, জান্নাত নিয়ে যাওয়া কাজে লাগবে না। যে মরার দিনে আকিকার কুরবানির দিনও আকিকা দেওয়া যায় যাচ্ছে, আপনি দিতে পারেন আকিকা, কিন্তু 7 দিন 21 দিনের মধ্যেই দিতে হবে। সুবহানাল্লাহ। আমার নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান দেখো না, মর্তবা মর্যাদা দেখো না। হযরতে ইমামে হুসাইনের বয়স হয়ে গেল 2 বছর। সুবহানাল্লাহ। আমি বলেছিলাম ইমাম হোসেনের বয়স হিসাবে জীবনী শোনাবো আমি। 1 বছরের বলে দিলাম জন্ম, 2য় বছরের দুধ খাবার কথা বললো হযরত ইমামে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। হযরত মা ফাতেমার দুধ পান করতে দুধ পান করতে করতে কয়েকদিন থেকে স্তনে দুধ আসে না, যেহেতু মা ফাতেমা অনাহারে আছে। ও মা জননী, আপনি যদি খাবার না খান আপনার বুকে স্তনে দুধ আসবে না, আপনি শুধু পানি খেলে আসবে না বেরাদার, খাবার দরকার হবে। হযরত মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার বুকের স্তনের দুধ শুকিয়ে গেছে। হুসাইন চিৎকার করে কান্না করতেছে। আমার নবী মুস্তাফা ওই গলি দিয়ে যেতেছে, জানলার পাশে হুসাইনের আওয়াজ পেল। আমার নবী মুস্তাফা কানে আওয়াজ পেলেন হুসাইন কান্না করতেছে। বিশ্ব নবী পয়গম্বরে আযম আজিন নবী গায়বের সংবাদদাতা নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে বিটির দরজার কাছে বলছে, ফাতেমা लब्बाइक, हुसैन क्यों रो रहा है? बोले पीने के लिए पानी तो जरूर है लेकिन दूध नहीं है। आहा अफसोस, हुसैन কান্না করছে খাবারের জন্য, কিন্তু বুকে দুধ নেই যে মা ফাতেমা পান করাবে। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখ থেকে জল ঝরঝর করে পড়তে আরম্ভ হয়ে গেল। আল্লাহ বলতেছেন, জিবরাইল হে মুল মালায়েকা ফেরেশতাদের দাঁড়াও, ফেরেশতাদের টিচার জিবরাইল শোনো শোনো তাড়াতাড়ি যাও, আমার নবীকে বলে দাও এই জিভা বার করে হুসাইনের মুখে দিয়ে দেবে, আর জিভা চুষবে, আমি আল্লাহ ওই জিভাতে মধু ভরে দেব। জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। আমার নবী মুস্তাফা हुसैन को लिए और जबान को बाहर निकाले मेरे सरकार, और हुसैन से कहा चूसो। हजरत इमाम हुसैन चूसने लगे, बहुत देर तक चूसे, जब तक नहीं पेट भरा तब तक चूसते रहे। हजरत इमाम हुसैन রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জান ভরে খাবার খেয়ে নিলেন, জিহ্বাটা ছেড়ে দিলেন। হযরত মা ফাতেমা বলতেছেন, বিবি ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা সাল্লাম, নবী গো হুসাইন কি আর খিদা লাগবে না? বললেন না না, হুসাইন যতদিন বেঁচে থাকবে এখন থেকে নিয়ে কারবালা পর্যন্ত তাকে কোনোদিন খিদা লাগবে না, কোনোদিন খিদা লাগবে না।
नबी मुस्तफार जवान चुसलेन सुभान अल्लाह। लिखने वाला एक बार दुरूद अल्लाहुम्मा